Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini kontennya agak nyeleneh guys. Karena di luar dunia bis, tapi masih di dalam dunia otomotif. Jadi ceritanya, ini di belakang saya ini ada sasis kendaraan, ya kan? Ya kalau yang mainannya ini pasti paham ini sasisnya apa. Ya, kalau yang nggak paham, ntar tak ambilin ya. Cara ini ada kendaraan Defender guys, Land Rover, ya kan? Yang mau direstore di garasinya Sumber Alam. Sebenarnya ini juga dari salah satu YouTuber kami, ya kan, yang lihat konten lalu bilang, ah ini main renov mobil di Sumber Alam. Saya udah bilang, kami ini bukan bengkel mobil kecil, apalagi ini kan mobil istimewa ya. Istilah ini kayaknya yang ini aluminium, enteng banget. Ya toh. Jadi pertama tak tolak, tapi orangnya kekeh, enggak pengen di sini, gitu. Ya akhirnya setelah ngelewatin badai COVID segala, akhirnya ya udahlah saya sambil belajar derek ilmu ya kan. Akhirnya saya oke gitu loh. Tapi ternyata setelah datang sini di part pertama ini yang nanti akan kalian lihat itu ngelepasnya aja susah guys. Jadi mobil ini ternyata emang tidak sembarangan. Tidak seperti mobil biasa yang sasis ditangringi bodi, lalu bodinya dilepas mau dicat sendiri-sendiri itu tidak semudah itu. Karena konstruksinya yang agak rumit, terutama di bagian kaki-kaki ya. Jadi akhirnya saya minta tolong bengkel luar untuk ngelepas bodinya, tapi nanti semua pengerjaan cat tetap akan kami lakukan di sini. Ini sebagian juga akan kita rehab, mesin juga overhaul, dan ini kerjanya bengkel Purworejo juga asik banget, kita bisa langsung lihat yuk. Ini kakinya udah diprotol kayak gini guys. Nih. Ini dari firewallnya, ya kan? Lalu shockbreaker, kopel, pegangan ini, pegangan shockbreakernya, spare, engine di sini. Nih. Ini bumpernya, slipbornya. Loh. Dan ini benar-benar diangkat protol. Jadi kapan hari saya juga kaget. Loh, kok wis entek. Tak pikir kan ini bakal cuma diangkat lalu kita kancet gitu. Tapi ternyata enggak, konstruksinya ini memang sudah dilepas dan memang seperti ini yang sebenarnya diharapkan oleh YouTuber kami untuk dibongkar total dan dicat ya. Jadi ini satu pembelajaran buat saya juga dan saya dokumentasikan untuk kita belajar bareng-bareng, share, terutama nanti dari nol, ini sudah jadi sasis, kita akan melihat ngerakit seperti apa, ya toh. Moga-moga bisa jadi pembelajaran bareng-bareng dan siapa tahu besok ada Sumber Alam Garage, ya nggak guys? Gitu dulu. Gimana prosesnya? Kita tonton bareng-bareng yuk.
stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life.
Nah ini guys, sudah dibongkar. Ini dalamnya ini dilapis aspal peredam semua. Ini banyaknya sak keranjang gini nih. Nggak main-main. Jadi ngelotok ininya aja udah setengah mati. Dan di dalam panel-panel pintu itu juga ternyata dilapisi semua ya. Jadi nanti ini setelah dicat juga akan minta dilapis peredam lagi. Ya kan? Wah, rekoso guys. Tapi orang-orang bengkel ini canggih ternyata. Kalau misalkan kepanasan di bengkel ini kan sekarang cuacanya panas banget. Gimana caranya mengatasi panas di bengkel? Gampang guys, gini caranya. Nah, dibuka jendelanya langsung kerasa adem ini guys. Wah enak tenan ini. Langsung kerasa silir. Oke, demikian dulu. Ikuti terus perkembangan Defender ini seperti apa ya hasilnya. Sumber Alam memang beda.